विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सतरलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनचिरं संयुक्ताचार्येण भाद्रायाः वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सुजनपरिणतं ब्रह्मदारो स्मरामि मंगलवार द्विदिवसीय मंडल स्तरीय विद्यालय भित्तिक माननिर्धारण प्रशिक्षण कार्यक्रम समृद्धि सरकारी बालिका उच्च विद्यालय सपराठारे तृतीय दिवस देवदरनाथ जगन्नाथଙ୍କଠାରେ पुष्प अर्पण पूर्वक कार्यक्रम शुभारंभ କରାଯାଇଥିଲା। वरिष्ठ प्रशिक्षक वृंद श्रीयुक्त सुब्रमण्य साहू, लक्ष्मीधर साहू, अश्विनी कुमार बेहेरा और कालचरण साहूଙ୍କ प्रत्यक्ष तत्वावधाନରେ विभिन्न क्लस्टरରୁ ଆସିଥିବା शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थित शिक्षयित्री लिलीबाला स्वाईଙ୍କ कण्ठରୁ भासी ଆସିଥିଲା भक्तिपूर्ण प्रार्थना, जहाँकि तालीम शिविर प्रत्येक शिक्षार्थी और प्रशिक्षक हृदय टाणी होता जगन्नाथ चरण कमलू। द्वितीय दिवस प्रथम दिवसर चतुर्थ अधिवेशन पूर्वपाठर आलोचना करथिबा प्रशिक्षक श्रीयुक्त कालंदी चरण साहू शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग कामना करी प्रश्न 1 शिक्षार्थी माने शिखिबा पई आपण माने केउ प्रकार कार्य करथि ताहा आलोचना करथिले। प्रश्न 2 सही कार्य करिबा द्वारा शिक्षार्थी माने केउ सब दिग दक्षता हासिल करथांती ताहा आम्भमानଙ୍କ ठारे आलोचना पूर्वक सम्यक धारणा देथिले। प्रश्न 3 शिक्षार्थी माने केते दूर दक्षता हासिल करथि जानिबा पई आपण माने कोन करथि बा पदक्षेप नेइछन्ति ताहा प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी को श्रेणी गृहरे अनुभव करिसन्ति कहबा पई निर्देश देथिले। एतत् व्यतीत पाठ्यक्रमर लक्ष्य विषय आलोचना करिथिले। पाठ्यक्रम लक्ष्य गुडी हेउछि केतेक उक्ति जहा पाठ्यक्रम प्रस्तुति और कार्यकारिता को निर्देशन देखाए। सेगुडिक शिक्षार लक्ष्यरु द्रुत व्यापक एक स्तर भित्तिक मौलिक प्रस्तुति मध्यम विद्यालय शिक्षार स्तर में शिक्षार लक्ष्य हासिल पाई एनसीएफ आम्बिशन स्टेज 2022 रे प्रत्येक विकासर दिग पाई 1 रु अधिक पाठ्यक्रम लक्ष्य रही। पुनश्च प्रथम श्रेणीर शिक्षार्थी मौखिक शिक्षा मौलिक भाषार विकास एकुड़ी च ओ क अवनाक्षर आवश्यकता रही धारणा दे कार्यक्रम टी शेष करते और शीघ्र तरफ करताली मध्यम संबर्धना दिया। द्वितीय दिवसर प्रथम अधिवेशन में आंटी अश्विनी कुमार बेहेरा शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग कामना कर कार्यक्रम आरंभ करते। विद्यालय भित्तिक मान निर्धारण निमंते विभिन्न कौशल और साधन संबंध में धारणा देते। खंडा क्लियर उदाहरण दे भग्नांश शिक्षार भग्नांशर जेकोसी प्रश्न देले पिलाटी उत्तर दे पारिबो बोली आलोचना करथिले। ठीक एही समय प्रशिक्षक शिक्षक लक्ष्मीधर साहू महोदय कहिथिले आंठे जेते बेले पाठ पढुथिले जदि कौनसी आंभ गुरु जदि इंग्राजी रे खंडा क्लियर करी पाठ पढाइथांती ऑटोमेटिक इंग्राजी बाहरी आसो बोली छात्र जीवनर अनुभूति कथाटी मने पकाई देथिले। तापरे
ସ୍କେଲ୍ ଚେକଲିଷ୍ଟ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଚାରୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତଥା କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିମେଡିଆଲ ବା ପ୍ରତିକାରମୂଳକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। 1956 ମସିହାରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସ୍ତର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବୁଝିବା, ମନେ ପକାଇବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ତନଖି ତାଲିକା, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରି ଅଧିବେଶନଟି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ରୁବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଆର୍ପି ମହୋଦୟ କୁବେରମଣି ସାହୁ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସମୃଦ୍ଧ ତାଲିମଟି କରତାଳିବାଡ଼ି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟିକୁ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଜଗତର୍ଜନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଣ କିଛି